sekaligus memukul mundur dua serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotyno, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau First Person View untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh. Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina,
mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cerevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia, di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti.
Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.这是解放军这个系列化发展的内幕啊，里面特别在中
轻型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз 2 фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й, 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні!
Я вам всім бажаю тільки перемоги. Бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的命令案。 15 吨免责变。这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой радары для фрегатов, тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面膜啊。 12 吨里面是别中型的是8吨到10吨的，вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Outbur keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
四式解放军是一个系列化发展的运动啊。 15 吨，里面是别的。这中型的8吨到10吨的，вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой радары для фрегатов, тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotyno, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的规模啊。 12 лет, 15 тонн, имеется вес. 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Outberg keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
因为这个系列化发展的面貌啊， 15 吨免费的。 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль такой серии производится для индийских ВМС. Это береговой. Радары для фрегатов, тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的规模啊。 12 лет, 15 тонн имеется вес. 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotyno, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
化发展的1 12или 15 吨имеется вес. 中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз 2 фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джевеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава! Вітаю!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Outber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
是解放军一个系列化发展的面貌。 12 или 15 тонн имеется вес. 这中型的是8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль такой серии производится для индийских ВМС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌啊。 15 лет имеет вес. 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3 і 5 окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah Barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Outbur keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌。 12 吨的棉成片，这中型的是8吨到10吨的，вот это ее вес 80 или 10 тонн. 轻型的是2.5吨。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад. 3-я і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
四式解放军这个系列化发展的规模啊， 12 лет, 15 тонн. 没特别。这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль такой серии производится для индийских ВМС. Это береговой. Для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌。 12 лет, 15 тонн, имеется вес. 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система моста. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава! Вітаю!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌。 12 лет, 15 тонн, имеется вес. 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов на индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的规模啊。 12 吨里面分别。 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8-10 тонн. 轻型的是2.5吨。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌。 12 лет, 15 тонн, имеется вес. 这中型的是8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов на индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军这个系列化发展的面貌啊。 15 лет, 15 лет, имеется в виду. 这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль такой серии производится для индийских ВМС, это береговой. Для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Outber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌。 12 лет, 15 тонн, имеется вес. 这中型的是8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов на индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
是解放军这个系列化发展的规模啊，15吨里面特别，这中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8-10 тонн. 轻型的是2.5吨。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой. Для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги. Бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Outber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面膜啊，15 吨里面分别，中型的是8吨到10吨的，Вот это ее вес 80-10 тонн. 轻型的是2.5吨。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз 2 фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль такой серии производится для индийских ВВС. Это береговой. Для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV Kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
是解放军一个系列化发展的规模啊，15 吨里面分别中型的是8吨到10吨的，Вот это ее вес 89 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah Barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerjasama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面膜啊，15吨的棉层变，这中型的8吨到10吨的，我这个有8 吨，轻型的是2.5吨。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3 і 5 окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌啊。15 吨里面分别，这中型的8吨到10吨的，我这个有8 这个接触的，轻型的是2.5。Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который серии производится для индийских ВМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3 і 5 окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran Angkatan Bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.这是解放军一个系列化发展的902 Ignatius 里面分别
中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн.轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой тягачи, которые здесь представлены. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні!
Я вам всім бажаю тільки перемоги. Бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
的是解放军一个系列化发展的面膜，15吨的棉层变，中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 8 или 10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз 2 фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги. Бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV Kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
是解放军一个系列化发展的面膜啊，15吨，里面分别中型的是8吨到10吨的，Вот это ее вес 80-10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВВС, это береговой. Для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам, від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає,
Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的任务啊，15吨里面分别在中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 80-10 тонн. 轻型的是2.5。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском Этот корабль, который серии производится для индийских ВМС, это береговой для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Система моста. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області в розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги. Бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000 tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的运动啊，15吨，里面特别中型的8吨到10吨的，Вот это ее вес 80 или 10 тонн. 轻型的是2.5吨。 Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз двух фрегатов для индийских ВВС. Only in the Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ДШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам, від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для Петріотів, для Хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто
постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги. Бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Pasukan Rusia memperlihatkan keterampilan mematikan mereka dalam menghadapi serangan dan sabotase dari kelompok pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan penggunaan teknologi drone FPV oleh pasukan Rusia yang berhasil menggagalkan serangan dan sabotase musuh, sekaligus memukul mundur 2 serangan berbahaya, serta menggagalkan aksi kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Dalam arah Zaporizhzhia, pasukan Rusia berhasil menghadapi serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan musuh dekat Robotino, wilayah Zaporizhzhia. Dengan dukungan artileri, pasukan Rusia mampu memukul mundur kedua serangan tersebut dengan kelihayan taktis dan koordinasi yang luar biasa. Rekaman video yang dirilis menampilkan momen dramatis di mana pasukan Rusia secara efektif mematahkan usaha musuh. Namun bukan hanya tindakan defensif yang diperlihatkan oleh pasukan Rusia. Rekaman tersebut juga memperlihatkan kemampuan pasukan Rusia untuk menggunakan teknologi drone FPV atau first person view untuk mengamati dan mengidentifikasi gerakan musuh. Pasukan Rusia menggunakan drone FPV untuk mengawasi wilayah perbatasan dan mengidentifikasi keberadaan kelompok sabotase dan intelijen Ukraina. Pada suatu insiden, pasukan Rusia berhasil menggagalkan upaya sabotase yang bertujuan untuk merusak infrastruktur dan memperoleh informasi rahasia. Dengan cepat dan efisien, pasukan Rusia merespon ancaman tersebut dan memastikan kelompok musuh tidak lagi berhasil mencapai tujuannya. Pertanggal 14 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan meriam mortir artileri lapangan, serta 12.225 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan sebanyak 580 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 12 tank, serta 15 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan 254.380 prajurit, 4.306 tank, 8.354 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.099 sistem artileri dan 714 roket artileri, 479 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 313 helikopter, 4.213 operasional UAV tingkat taktis, 1.379 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 766 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 537 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Kontak senjata antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga hari ke-537 konflik. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan operasional taktis, artileri, dan sistem penyembur api berat, menggempur unit musuh di dekat Staromayorskoye dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 240 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, dan 1 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis. Pasukan Rusia mundur dari Uroshain, tetapi terus menyerang pasukan Ukraina di Uroshain. Bagian selatan kota menjadi sasaran penembakan berat saat tentara Ukraina perlahan bergerak maju, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi. Rusia menarik mundur pasukannya di Uroshain, Donetsk, namun terus menggempur musuh yang tiba di wilayah tersebut. Unit depan dari grup pasukan Vostok, didukung oleh artileri dan penerbangan, melancarkan serangan api ke musuh yang dekat dengan Uroshainoye. Awak pesawat serang darat Su-25SM Distrik Militer Pusat Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap posisi musuh di arah Krasny Liman. Sepasang pesawat Su-25SM melakukan serangan rudal pada kelompok tenaga dan senjata musuh.
Pilot mencapai target, melakukan manuver anti-rudal, dan kembali ke lapangan terbang asal. Sergei Cherevati, juru bicara kelompok pasukan timur Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa ke arah Kupiansk dan Liman, pasukan Rusia memulai serangan terbuka. Lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, lebih dari 555 sistem artileri, 370 MLRS, kata Cherevati dalam sebuah pernyataan tanggal 17 Juli lalu. Musuh telah memusatkan unit pendaratan di sana, unit infanteri bermotor terbaik. Untuk diketahui, pada puncak jumlah pasukan Soviet di Afghanistan, ada 120.000, tambahnya. Rekaman kelompok sabotase penghancuran angkatan bersenjata Ukraina dari sudut pandang orang pertama. Drone pengintai merekam aktivitas musuh hingga ke tempat persembunyian mereka. Setelah koordinat musuh didapat, drone penghancur menyelesaikan tugasnya ke garasi musuh. Video diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 Agustus. Jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ini tidak diungkapkan. Pasukan Ukraina mengklaim membebaskan 3 km persegi tanah di dekat Bakhmut di Oblast Donetsk selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar tanggal 14 Agustus. Hanna mengatakan, total 40 meter persegi sudah dikuasai di sisi selatan arah Bakhmut. Ukraina akan mengusung Bakhmut sebelum menyerang total. Minggu ini, musuh mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah barat Klishchivka, Andriivka dan Kurdiumivka, tambah Hanna Maliar. Area Bakhmut tetap menjadi salah satu sektor utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Sejak kota itu jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir Mei, Ukraina tidak pernah berhenti untuk mencoba merebut kembali kota itu dari Rusia. Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan dari beberapa sistem peluncuran roket yang menyerang posisi musuh. Rentetan roket ditembakkan ke titik pertahanan Rusia. Setelah Bakhmut jatuh ke tangan Rusia pada akhir bulan Mei, Ukraina terus berusaha merebut kembali kendali atas kawasan strategis di Donetsk itu. Artileri reaktif Otber keempat menghancurkan Rusia di area Bakhmut dan Soledar, kata Jenderal Seresky. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menghancurkan pos komando Rusia di Mariupol. Hari ini, sekitar pukul 11, pasukan pertahanan Ukraina menimbulkan kerusakan pada pos komando pasukan Rusia yang terletak di Sanatorium Hilia,
di desa Yurivka dekat Mariupol yang diduduki sementara, kata Komandan Angkatan Bersenjata dari Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 14 Agustus. Penjelasan rinci akan diberikan nanti. Presiden Zelensky telah bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 14 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 254.380 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.306 tank, 8.354 kendaraan tempur lapis baja, 5.099 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 479 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.213 drone, 18 kapal, 7.562 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 766 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.736 kendaraan udara tak berawak, 430 sistem rudal pertahanan udara, 11.291 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.877 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.225 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada para peserta dan tamu Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023. Rusia terbuka untuk memperdalam kemitraan teknologi dan kerja sama militer teknisnya dengan negara lain dengan syarat yang setara, dan untuk bekerja dengan semua pihak yang ingin menegaskan kepentingan nasional dan jalur pembangunan independen mereka. Semua negara yang percaya bahwa bekerja sama untuk membangun kesetaraan dan kerangka keamanan yang tak terpisahkan sangat penting sebagai perlindungan yang dapat diandalkan untuk setiap negara, kata Presiden Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu memeriksa eksposisi perangkat keras militer di Tribun Iran, China, dan India di Forum Angkatan Darat 2023. Shoigu mendapat penjelasan tentang model UAV kamikaze Iran, Arash, dengan jangkauan penerbangan hingga 2.000 km di Forum Army 2023. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 dimulai di Taman Patriot.
这是解放军一个系列化发展的面貌。15吨里面分别，这中型的8吨到10吨的，我这个有8.5吨，轻型的是2.5吨。